As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Faya ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Adabu al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Dalam bab al-mansurat wal malh, hadis nomor kedua, an Auf ibn Malik ibn Tufail anna Aisyah radhiyallahu anha haddathat anna Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, kento putra sareng sepona sahabat Rasulullah Az-Zubair bin Awam, qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyah radhiyallahu anha, keepon Auf bin Malik ibnu Tufail Aisyah kak dintoh hudithat, jadi pada semada pak diberitahu beliau anna Abdullah ibn Zubair, si Abdullah bin Zubair kak dintoh qala fi bai'in aw ata'in a'tatu Aisyah, berkata-kata tentang pembelian atau pemberian atau untuk pemberian sekadima Aisyah apareng beri kadintoh. Kenapa debun Abdullah bin Zubair, wallahi la tantahiyanna Aisyah tu aw la ahjuranna alaiha, demi Allah apa Aisyah ya ambu tak beri je banyan otabah la ahjuran alaiha, akan saya stop Aisyah. Maksudnya tak oleh anukan hartanya kan toh milik Aisyah lah kan. Para busan mulia kan itu beda cerita. Jadi kan toh beda sababul wurud kan toh hadis kan toh. Ben kan itu peristiwanya terjadi setelah Rasulullah wafat. Beniki zaman Rasulullah pun ampun wafat zaman Rasulullah kan toh. Aisyah itu terkenal dengan kealimannya. Maka ulama sepakat Aisyah itu paling alim sahabat. Paling alim sahabat bini. A'lamus sahabiyat, afqahus sahabiyat. Ben Aisyah kata wara'on. Di antara akhlak mulianya Aisyah kadinto, Aisyah kata cek lamban. Mungkin penjenengan ke emot dengan surat dengan kitab Riyadhus Shalihin juga kita pelajari ketika apa Sayyidah Aisyah kanto berorang aprumain orang yang minta tak mangki pun apa ki zaman Rasulullah namun mangki setong kurma. Paring Sayyidah Aisyah setong kurma kan tu sabiki kurma. Orang bini kan tu iba anak dua, setong kurma bagi dua. Tak ada pun apa saya paling ngaki sama Sayyidah Aisyah. Beri setong kurma namun sabiki kurma paling ngaki. Tapi sampai lestari na Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah terkenal dengan kedermawanannya. Malah seputaki sejarah Sahih Bukhari Aisyah kan tu kedermawanannya kan tu norok da abanah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sejelas Aisyah raji pun Rasulullah, jelas akhlak Rasulullah kan tu mengalir dak Sayyidah Aisyah, akhlak baik Rasulullah kan. Cerita akhir Sahih Bukhari, karena Abu Bakar kan tu mengeluarkan semua hartanya fisabilillah. Abu Bakar kaya, pedagang kaya. Satu aja pun apa saya dibutuhkan Rasulullah, manto nak cukup moleki sebelum tadi manto, keluar sama Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai mata Rasulullah. Kata Sahih Bukhari, "Mada abqaita li ahlik?" Apa saya tinaki ban Abu Bakar kaangkui keluarga ban. Napa dia Abu Bakar? Abqaitu lahum Allah wa rasulahu.
dia pun Abu Bakar tengkulah okey apa menyisakan kita saya sisakan Rasulullah kangkui keluarga tengkulah Allah sang Rasulullah nganti laki Allah dan Rasul kan Abu Bakar radhiyallahu anhu Aisyah sakan tu juga bade setong sejak sebutaki lem tabaqat Sa'ad Ibnu Sa'ad sebutaki Muawiyah Ibnu Abi Sufyan oning ngirim obang 100.000 dirham ke Aisyah langsung dinafkahkan satu aja terus pada panakan Siti Aisyah saya ma Urwah Ibnu Zubair panakan itu kento Aisyah kata oning akedon obang petong bolo ibu langsung sampai sore pun ludes semuanya dinafkahkan fisabilillah iki beki kadang-kadang miskin malah Urwah amator je Aisyah kento rasukan epon ke jai ulan gede cik tanang subhanallah ben banyak riwayat tentang kedermawanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha okay. Para busi mulja la Abdullah kadin toh panakana Aisyah Az-Zubair Az-Zubair kadin toh andi raji si anyama Asma bintu Abi Bakrin taretan empu ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma okay. Potrana bade si anyama Abdullah bade si anyama Urwah Ibnu Zubair lo karena nama keluar banyak harta dikeluarkan sampai mator pernah akan saya betul kanto Aisyah ambu tak ada iya tak ala kongario bawa keluar kepi saya stop dia untuk bertasarruf untuk melakukan dalam hartanya stop kata al-hajr istilahnya pas mator waktu mirang saya kanto qalat ahwa qala hada apa bener Abdullah ngocak ngarwah qalu ada pun sahabat na'am ada pun sahabat qalat huwa lillahi alayya nadhrun alla ukallim ibn Zubair abadan oh kalau demikian demi Allah saya punya nazar anak tidak sana dari tak seneng itu mirang kanto alla ukallim ibn Zubair abadan sengko tak caca ben Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair sama sekali abadan akhirnya apa pas nah kan berlanjut la pas fastashfa'a Ibnu Zubair ilaiha hina qalat al-hijratu akhirnya Ibnu Zubair tak nyaman tibi impon dengan ucapan yang dia katakan ekeding perang Sayyidah Aisyah kenapa istashfa akhirnya minta pertolongan maksudnya syafaat supaya bisa ada bu sareng Sayyidah Aisyah polana apa ampun ci abita hina talat al hijrah abid ampun asokar nikah sokar ya hal hijrah asokar faqalat matur Sayyidah Aisyah la wallahi la ushaffi'u fihi ahadan demi Allah Aisyah demi Allah sengkok tak bakal naremah syafaat ada sepi siapa abui tak terima sengkok mungkin minta tolong ke yang lain ahadan ya tak beri syafaat je kok terus ada bu boleh wala atahannath ila nadri ben sengkok tak bakal melanggar nadar sengkok tak kok ben Zubair nah akhir apa ke falamma qala dzalika ala ibn Zubair kallama al-Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abdi Yawuth ampun berlanjut tak nyaman tibi Ibnu Zubair ampun Abdullah bin Zubair akhirnya minta tolong ke macadiin Rasulullah jadi jihad bumi epon Sayyidah Aminah okay. Jadi sebut Az-Zuhriyun banyak dimacadiin di antaranya pada Al-Miswar ibnu Makhramah Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abdi Yawuth kento di macadi epon Rasulullah dari jihad ummi epon. Nah, mator pas Abu Zubair kedua kadinto. Wa qala lahumma anshudukum Allah lamma adkhaltumani ala Aisyah radhiyallahu anha. Sengkok minta tolong tengkul minta tolong ke sampian kedua karena Allah lamun panjenengan bisa memasuk putun kau lo ke Aisyah mapa temu Ustaz pon lamun panjenengan kedua bisa memasuk putun kau dak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha fa innaha la yahillu laha an tandira qati'ati dapun Abdullah bin Zubair karena tak halal dak Sayyidah Aisyah kento kangku yang nazar memutus silaturahim
anadar memutus silaturahim, an tandira qati'ati, kalau memutus silaturahim. Akhirah pas Al-Miswar sareng peserang Abdurrahman bin Aswad kan toh Rabu. Nah, fa aqbala bihil Miswar wa Abdurrahman. Ya cek Abdullah ibnu Zubair sareng Miswar sareng Abdurrahman ya cek dak Sayyidah Aisyah. Hatta ista'dana ala Aisyah, sampai saya kedua kak dintoh Al-Miswar sareng Ibnu Makhramah sareng Abdurrahman Ibnu Aswad kan toh izin dak Sayyidah Aisyah. Apa ayatul hijab motoron kan. Zaman Rasulullah motoron tak oleh ayatul hijab kita kotu ngangku apa cadar atau menutup aurat. Niki. Kenapa terus Nabi bani mahram tak kenging. Akhirnya kenapa? Faqala assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia kata kalimat assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam dak Sayyidah Aisyah. Si kedua kak dintoh Al-Miswar sareng Abdurrahman. Anadkhul penapatan gole barang ki masuk Sayyidah Aisyah. Cek pun si kedua. Qalat Aisyah tu udkhulu, masuk ke pi. Masuk ke pi. Maksudnya masuk dak bagian anu, tak sampai tapangki saya sapunten. Okey. Tetap ya wara al-hijab, di belakang hijab. Qalu matur boleh kulluna satayana kak dinto masuk. Qalat na'am. Ya masuk ke pi. Udkhulu kullukum, masuk ke pi. Wala ta'lamu anna ma'ahuma Ibn Zubair. Perawi nyebut daki Aisyah tak oning cik asar dengan Miswar kat dinto ban si asar dengan Abdurrahman bada Abdullah bin Ibn Zubair panakana. Okay. Falamma dakhala Ibn Zubair al-hijab. Waktu masuk Ibn Zubair masuk juga. Malah sebelumnya beri tahu saya kadang-kadang ke Ibnu Zubair lamun dan kula masuk ada satu riwayat wahai Ibnu Zubair lamun masuk panjenengan langsung masuk dak hijab Sayyidah Aisyah masuk kan pun mahram hanya mama jadi masuk jenengan dan setornya saya kadang tahu akhirnya masuk Ibnu Zubair fa'tana Aisyah kan bunyi memeluk punten kan tahu falazama Aisyah akhirnya terus tanduk keluar terus masuk ketemu Aisyah radhiyallahu anha. Ada tak cek caca sang Sayyidah Aisyah kan. Okey. Fatafiqa yunashiduha wa yabki. Ibnu Zubair kata Allah bin Zubair kata terus ngajak Abu Dawud Aisyah nyuun ridha yunashiduha kata minta ridhaan. Okey. Wa yabki sambil mular. Abdullah bin Zubair. Wa tafiqal Miswar wa Abdurrahman yunashidaniha illa kallamathu wa qabilat minhu. Sementara si kedua si berdiri luar. Okay. Terus budabun juga dak Sayyidah Aisyah yunashidaniha minta ridha Sayyidah Aisyah supaya mana apa illa kallamatu supaya Ibnu Zubair ya kecaca sareng Sayyidah Aisyah dicek budabuan wa qabilat minhu benaremah pernyunan maaf epon wa yaqulani sabi matur si kedua kak dintoh Al-Miswar sang Abdurrahman innan nabiyya qad naha amma qad alimti minal hijrah. Saungkuna Rasulullah saungkuna Nabi cepon si kedua kali itu Sayyidah Aisyah ampun melarang dari pon apa-apa si ampun ajunan ngawuningi Sayyidah Aisyah ampun ngawuningi ajunan minal hijrah tak oleh asoker ento wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin bentak halal mungku orang muslim kang kui asoker bentare tanah lebih dari telu hari telu malam. Akhirah kenapa ceritanya falamma aktsaru ala Aisyah min at-tadhkirati wat tahrij. Iki salam pun banyak saya mengatur si kedua kak dinto sementara pasirah Abdullah bin Zubair mular si kedua terus matur Aisyah beri peringatan at-tadhkir wat tahrij tu hal saya buruk kan tu masalahna tafiqat tudzakiruhuma wa tabnadraha wa tabki. Buru Aisyah pas maengon engak dek nadar epon kak dintoh terus maengak si kedua kak Abdurrahman ben Miswar pas mular Sayyidah Aisyah. Wa taqulu sami matur Sayyidah Aisyah inni nadartu wan nadru syadidun saungkun sing kok la nadar ben nadar arya sangat berat ngoni Aisyah mungkin dari pegel ada Abdullah bin Zubair ampun
Akhirnya apa terus? Falam yazala biha hatta kallamat Ibnu Zubair. Saya terus gitu. Terus gitu. Sementara Zubair berdiri dalam sang Sayyidah Aisyah sampai kallamat Ibnu Zubair Aisyah pun reda pun. Okey, bukan reda pas buda buan sareng Ibnu Zubair tarema pun niki. Berarti kan itu melanggar nadar pun Sayyidah Aisyah. Polana nadar gelak alla ukallima Ibnu Zubair abadan selamanya. Ampun kan itu ampun menggagalkan nadarnya kan itu. Sampai motor wala atahannas ila nadri. Cengko tak akan melanggar nadarku. Terus wa taqulu akikala kata Pak. Terus mana pakai cerita tanah? Wa a'taqad fi nadriha zalik 40 raqabatan. Kaangkui kafarah nadar epon asyik so. Kak rintoh memerdekakan 40 budak. Beri saya tahu riwayat dengan sahih juga. Sebelumnya Kak rintoh Abdullah bin Zubair pernah kana apareng dak Sayyidah Aisyah 10 budak untuk dimerdekakan. Subhanallah. 10 budak padahal namun cukup setong. Thank you. Fakku raqabatin mu'minah. Jadi Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair apareng budak 10 miki, 10 orang. Terus suruh merdekakan ke Sayyidah Aisyah. Terus terus apa memerdekakan budak sampai jumlah total epon 40 budak dimerdekakan oleh beliau radhiyallahu anha. Terus wa kanat tadhkuru nadraha ba'da dzalik. Esapun lastare nak dinto peristiwa kak dinto selak lako emut nak nadar epon Sayyidah Aisyah kak dinto fatabki pas mular sak dinto. Hatta tabulla dumu'uha khimaruha sampai Nabi mular kak dinto air matanya kak dinto air mata epon Sayyidah Aisyah kak dinto sampai membasahi khimaruha kerudung epon kodung epon kan to hadis sahih rawahul al-Imam al-Bukhari. Para bu semulja banyak pelajaran yang kita pelajari kak dinto kita terutama diantaranya masalah nadar cek pangkempang anadar dan gula napa boleh nadar muallak. An-nadrul muallak itu nadar lamun sengko dia aku nadar dia lamun sengko dia aku nadar muallak benih nadar mutlak. Okey beri satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah ada naha 'anil nadri wa qala innahu la yaruddul qadar. Nadar tak bisa nolak qadar lamun takdir Allah kan biasa lamun sengko dia mongko lulus kan bisa tak lulus mumpun takdir pun Allah sengkok yang beliau ambil mana okay. Wa innama yustakhraj bihi minal bakhil nadar apa keluar dari sebakhil biasana ring cerek tuh buru mun ko anu buru mah kalau anatur mun sengkok kan toh tiap ulama an-nadrul muallaq madhmum tercela makro langkok mun lulus sengkok anu nah menabi mutlak kenging tak apa-apa kasih mana jangan malu sengkok nadar hari raya akan datang engkau nyambelia sampai kaito nadar mutlak kenging tak pernah pakai muallak itu kan bu mun sengko lulus ujian sengko nguncung goreng sengko lulus ujian mun sengko mun sengko sukses mun sengko titik kalebun pelang kalebun bu sengko nyampe sampai 10 mana ini enggak ada muallak memang mutlak tak apa sengko nadar pol mengkomola cancah nadar secara umum pun tak usah dihubung-hubungkan dengan dikait-kaitkan dengan mun anu mun ya mun kan to adil muallak itu madhmum tercela. Okey para bu semulja sekarang itu apa pengajian memang kan okey cukup ngireng kita akhiri liqa kan itu kalaban kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar bermasa berengse sabar